Shalburi Romi Kamai Tongai Shiklani Mankati Manka Nog Ganawo Kuawo Tinai Shiklani Bufa Kok Shilzaka Bini Bushlano Boy Butari Kuawo Klaitoni Zakahane Party Matayo Horbuthne Brindia Police State Forensic Team Rock Thang Shokui Lekha Lefunga Thanani Bishingo Khobjanai Fotik Chora Amchayo O Party Mong Party Mani Koktuma তোমার বুধবার তোমার 8টাতে বাচ্চাটা পাওয়া যায় না তারপর 8টাতে বাচ্চাটা পাওয়া যায় না তোমার লোক আসলো দিল্লি আসলো আর একদম সন্তোষ করে না এটা মার্ডার করে মনে হয় ফলাইছে কতদিন ধরে পাওয়া যায় না এই বুধবারতে 8টাতে আজকাল 4 দিন চলে আজকে আপনি কেমনে দেখছেন এই জায়গাতে এটা একটা বাচ্চা লোক দেখছে ছোট বাচ্চা লোক দেখিয়া কইছে যে মানে একটা কুয়াকার বাচ্চাটা পড়েছে কুয়ার ভিতরে এইটি আপনার ছেলের নাম কি অজয় শহর আপনার নাম মোনা শহর এই জায়গাটার নাম কি জায়গার নাম হলো তোমার ফটিপুর চা বাগান পুলিশে খবর দিয়েছেন নি আর সবাই খবর পাইছে পুলিশ সব দিছে থানা মানে সব অঙ্কারিতে আছে সব রেডি আছে এখানে আপনার কি ধারণাটা কি হয় ধারণা তো আমার আমি ছেলে পাই না খুঁজা ছেলে তোমার খুঁজে 4 দিনের ভিতরে আমরা ভার হয়েছি ছেলে খুঁজা পাই না এখানে যাই এখানে থানা মানে সব ইনকোয়ারি করছি স্যার কোনো পাই না আজকে একটা ফট করে দেখে আমি স্যার একটা বাচ্চা পুলা আমাদের যেটা বাচ্চা পড়ার ভিতরে পরিষ্কার মানুষ মরার মতন দেখা যায় স্যার এইটুকুই खुलुमका हसने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुंबेर नि शाकदुक नाइकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नाइजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेपसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके किरंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here.
खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुगुनी हॉस्पिटल लॉकिंग सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो तैबो काहाम kai saimannani bagui 3 hospital of hayi visit khlaimano hambai।